नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सोमवार। आसंतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एवं आपण केउ जिल्लारु आमर एई वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, चाकरी देबाकू कही चलंता गाड़ी रे युवती को गण दुष्कर्म करी बाहर को फेंगी देले 5 जण शैतान। 2 अभियुक्तों को बांधिला पुलिस। मयूरभंज जिला उदला थाना अंचल में मासकर तृतीय गणदुष्कर्म घटना साधारण रे आलोड़न सृष्टि करिछि। पूर्व 2 जण छात्री गण दुष्कर्मर शिकार होइते बेले एथर जणे युवती को गाड़ी भितर गण दुष्कर्म करी रास्तार फोपाड़ी देइछंती दुर्बृत्त। चाकरी प्रलोभन देखाई युवती को घर डाकी आनी 5 जण दुर्बृत्त दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि। बांगिरीपोषी अंचल जणे युवती सहित स्थानीय अंचल जणे युवकंकर पूर्वरु परिचय थिला। युवती को भल दरमारे चाकरी कराई देबाकू कही उक्त युवक जनक तांकू बांगिरीपोषी एक मारुति भ्यान जोगे आनिथिले। एही समय सांगरे थिले अन्य जणे युवक और नाबालक गाड़ी चालक। परवर्ती खबर, आइटम गाल निशा मोहना को बढ़िला अड़ुआ। जटणी थाना रे एतला देले महेंद्र साहू नामक जणे युवक। अभियोग परे पुलिस तदंत आरंभ करिछि। सूचना मुताबक गत शुक्रवार दिन जटणी थाना छकर गजानन पूजा कमिटी पक्षरु यात्रा परिवेशन चलथिला। यात्रा बही आरंभ हेबा पूर्वरु आइटम गाल निशा मोहना लोकंक मनोरंजन पई एक डांस करथिले। ठीक एही समय रे स्टेज तळे बसिथिबा जणे युवक हठात चेयर माड़ करथिले। निशा मोहना को नाच अति अश्लील होइतिबा अभियोग करी युवक जनक चेयर माड़ करथिले बोली कहिथिले। हेले एहा परे उक्त युवकंकु यात्रा पेंडाल पाखरे उपस्थित किछि लोक माड़ मारथिले। एपरिकी तांको कार भी भांगी देथिले, जहाकु नै युवक जनक जटणी थाना रे अभियोग करिसेंती। यात्रा पेंडाल रे माड़ मारथिबा युवक और निशा मोहना को नारे जटणी थाना रे अभियोग होइछि। अभियोग को ग्रहण करी जटणी थाना पुलिस तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर, युवकंक बैग रु मिलला गुली। आईओसीएल गेट पाखरे तलाशी बेले बैग रु गुली जबत होइछि। सीआईएसएफ रो तनागना परे युवकंकु अटक रखा जाइछि। युवक जनक आईओसीएल रे ठिका काम रे नियुक्त थिबा टेक्नो माउंट कंपनी रो सुपरवाइजर देवाशीष दास। पारादीप रिफाइनारी 2 नंबर गेट दे रिफाइनारी भीतर को जिबा समय रे सीआईएसएफ जवान को तलाशी बेले बैग रु बाहर थिला गुली। देवाशीष दास को अटक रखी अधिक पचरा उचरा करुछि अभय चांदपुर पुलिस। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे बड़ पदक्षेप नैछंती राज्य सरकार। आ बिजुली बोझ सहिबेनी सरकार, तेणु सबु सरकारी कोठा हेबो सौर चालित। सबु कोठारे लागिबो सोलार पैनल। एथिपाई प्रस्तुति आरंभ करछंती राज्य सरकार। रेस्को मॉडल रे एई सब कोठा को सौर चालित कराजिबो। 1,500 सरकारी कोठा चिन्हट होइते बेले ओरडा पक्षरु सर्वे करा जायछि। परवर्ती खबर, गंजाम जिला भंजनगर उत्तर घुमसुर बनखंड अधिकारी को रविवार दिन सकाळे एक बड़ सफलता मिलिछि। जगन्नाथ प्रसाद रेंज पथरा पल्ली ग्रामरु बाघ छाल जबत होइछि। विभागीय कर्मचारी माने गोटे कलरा पतरिया बाघ छाल पाइथे बेले एही मामला रे 8 जण को अटक रखी तदंत चलाइछंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ घोषणा। आज स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी एवं 16टी नुआ एनएसी घोषणा करछंती। बलांगीर जिलार लोईसिया सहित बरगढ़ जिलार सहेला, कटक जिलार बड़म्बा, नरसिंहपुर एवं सालेपुर को एनएसी भावे घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर, भोटर अधिकार यात्रा रे साधारण लोकंक बाइक नहीं गले राहुल गांधी, किंतु आउ फेराइले नाही। बिहार दरभंगा रे राहुल गांधी को भोटर अधिकार यात्रा समय रे एक नुआ विवाद देखा देइछि। राहुल गांधी को सुरक्षा पाई नियोजित सुरक्षा कर्मी यात्रा समय रे अनेक लोकंक ठारू बाइक छड़ाई नेथिबा अभियोग होइछि। एई बाइक मध्यरु किछि रास्ता रे पड़िथिया देखिବାକୁ मिलिथिला, किंतु ए पर्यंत गोटिए हेले बाइक रो संधान मिलि पारि नाही, जहाकु नै क्रोध प्रकाश करछंती बाइक मालिक माने। परवर्ती खबर, कोणार्क बुलिबाकू आसीथिले हटहटा हेले संसदीय कमिटी। सूर्य मंदिर दर्शन बेले जणे सदस्य को छाड़ी चलीगला गाड़ी। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बुलिबाकू आसी संसदीय कमिटीर सदस्य माने हटहटा होइचंती। कमिटीर जणे सदस्य को छाड़ी गाड़ी पळाइथिबा बेले आउ जणे असुस्थ होई पड़िथिले। एमिति कि तांकू डाक्तरखाना नेबा पई एम्बुलेंस मध्ये मिल नथिला। शेषरे गोपुरु एम्बुलेंस आसिया परे तांकू भुवनेश्वर ने जाइथिला। परवर्ती खबर, हेलमेट न पिंधिले मिलिबनी पेट्रोल। सेप्टेम्बर 1 तारिख रु कड़ा कार्यानुष्ठान। हेलमेट न पिंधिले आपन को मिलिबनी पेट्रोल। जदि आपण बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाउछंती तेबे आपण पेट्रोल पंप रे तेल किनी गाड़ी रे पकाई पारिबेनी। आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख रु
ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲମେଟ ନାହିଁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଭାବରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ଯଦି ଆପଣ ବି ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ UIDAI ଜାରି କରିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ଏଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସହର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ସିଟି। ତା ଭିତରେ ରହିବ IT ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଭଳି ପାର୍କ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏପରି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭଲ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ହେଲେ ସଡ଼କ ଧୋଇଯାଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି। ଏବେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ କାହିଁକି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି? ମେୟର କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7.35 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାକୁ ଶନିବାର ଦିନ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗିରଫ କରିଛି। 7,35,000 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ମାମଲା ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୁଟକିରେ ହେବ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ସହରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ସହର ସାଥୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସହର ସାଥୀ ସୁବିଧାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ତୁଲାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଜାଲିଆତି କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜମି ବଦଳରେ ରାସ୍ତା, ଗୋଚର ଜମି, ଶ୍ମଶାନ ଓ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଦେଖାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିଠି କରିବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 19,67,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ହୋଇଥିବା 3 ଠାକୁରଙ୍କର 3 ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକ ସଂସଦ ପରିଷଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1ରୁ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଡେଲ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି, ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରପକଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଏସବୁର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ସାରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା 3 ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କୋଟିଏ ପାର କରିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହ ପାଠପଢ଼ା ମଝିରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।